ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବା ବିଶେଷ କରି ଆଜି ବୃଦ୍ଧ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରତିପାଳନ କରାଯାଉଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଥମ ଯୁବକ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀ ବିନୟ କୁମାର ରାଉଳ ମହାଶୟ। ଜନ୍ମଦିନର ମୁବାରକ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ତମ ମନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ, ଆମମାନଙ୍କର ମଧୁସ୍ମିତା ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ ଖରା ମହାଶୟ, କିଶୋର ଖରା ମହାଶୟ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମଦିନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେତୋଟି କଥା ମାନେ ଆଜି ଶୁଣିବା ଏବଂ ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜିର ଡିଭୋସନ ଟାକୁ ଆମେ କଢେଇ ନେବା। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ହିତୋପଦେଶ 10:27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କେହି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପଢିଦେବେ, ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ କଣ କରେ? ଦିନ ବଢାଏ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଭୟ ଦିନ ବଢାଏ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ବର୍ଷ ଊଣା କରାଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆଜିର ଦିନ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛ, ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁମରି ସନ୍ନିଧାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ କରିଦେଇଛ। ଏହି ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଦୁଇ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ ତୁମେ ଢାଳି ଅଛ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦିନକୁ ତୁମେ ବଢେଇ ଅଛ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଭୟ ଭକ୍ତି କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ତୁମ ନିମନ୍ତେ, ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଏତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଛି ତତ୍ଵ ମାନେ ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ, ତହିଁରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ ଏବଂ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ, ତୁମେ ମହିମା ପାଅ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସ୍ଥାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦିନ ବଢାଏ, ପୁଣି ବା ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ବର୍ଷ ଊଣା କରାଯିବ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ କଣ କଣ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଯାହା ପାଳନ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଦିନ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି, ରାଇଟ? ଆମେ ତାହା ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପାଳନ କଲେ ବା କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦିନ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦ ଫିୟର ଅଫ ଗଡ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବା ଗଡ୍ ଫିୟର ଇଂରାଜୀରେ ଯାହା ମାନେ କହିଥାଉ। ଫିୟର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯାହା ମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏଂଜାଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ଦେଇଥାଏ ବା ଗୋଟେ ସ୍କେରି, ଗୋଟେ ଭୟ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି ବା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି, ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପରେଖ ନାହିଁ, ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆରାଧନା କରନ୍ତି ବା ମାନନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେମିତି ଭୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଠି ମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେଭରେନ୍ସ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନ ସମ୍ମାନ ମହିମା ଗୌରବ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ନା କେମିତି ନା ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ସକାଶେ, ତାଙ୍କର ହୋଲିନେସ ସକାଶେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ହୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଶାୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଗଲେ, ସେ ଉବୁଡ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ସେ ଧର୍ମମୟ 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 ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପୁଣି ସେ ଧର୍ମମୟ 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 ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ପାପମୟ ଜୀବନକୁ।
ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ହମ୍ବୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଗଡ୍ in highest regard, in highest reverence, ସେଇଟା ହଉଛି the fear of God। ଓକେ, ବା ଆଉ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଲିନେସ୍ କୁ ଦେଖିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଜେଷ୍ଟି କୁ ଦେଖିବା, ମହାନତାକୁ ଦେଖିବା, ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋଭରିନ୍ ଅଥରିଟି ଅଛି, ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ ଅଛି ଏବଂ ଅଧିକାର ଅଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ପାୱାର ଅଛି, ତାକୁ ରିଅଲାଇଜ କରିବା, ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା, ତାକୁ ମାନେ ତାର ଅଧୀନରେ ରହିବା ହଉଛି ଫିୟର ଅଫ ଗଡ ର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଗୋଟେ ଗୁଣ ବା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଟେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଉ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଅନେକ କଥା ଦେଖିଅଛୁ ଯେ ଆୟୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ଆଉ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ସେଟା ମାନେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ତରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ପବିତ୍ରତାର ଯୋଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦରଣୀୟତାର ଯୋଉ ରେଭରେନ୍ସ ସେମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେବା ହଉଛି ଫିୟର ଅଫ ଗଡ। ତାମାନେ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଗଡ ଇନ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେଭରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ, ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ମହିମା ତାଙ୍କୁ ଦେବା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୟ କଲେ କଣ କଣ ମିଳେ? The fear of God ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଆଦରଣୀୟ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା 1951 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ 74 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ 75 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଆଦରଣୀୟ କିଶୋର ଖରା ମହାଶୟ କୁ 64 ବର୍ଷ ହଉଛି। ତାମାନେ ସେ 1961 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ, ରାଇଟ୍। 1961 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 10 ବର୍ଷର ଫରକ ରହିଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆମମାନଙ୍କର ପରିପକ୍ୱ, ସମ୍ମାନୀୟ, ଆଦରଣୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଯୁବକ ସେମାନେ ମାନେ ବୟସ ସେମାନଙ୍କର ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନରୁ, ଯୋଉ ଦିନରୁ ଏ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଅଛି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏହା ଦେଖି ଆସିଅଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଆଉ ସେଥି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ କଣ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ୱିଜଡମ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍ତି, ପରିଣାମଦର୍ଶିତା ପାଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତାର ପରିଚୟ ଆମେ ପାଇଛୁ, ନମ୍ରତାର ପରିଚୟ ଆମେ ପାଇଛୁ। ତାପରେ ଆମେ କଣ ପାଇଛୁ ନା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରେଜ, ସାହସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ସେଥି ସହିତ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଅନୱେଭରିଂ ଫେଥ୍, ଅକପଟ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୋହଲିବାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହଲିବାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ଅଟଳ ରହିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଫିଜିକାଲି ଏ ଦି ଜଣ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ଦେଖିବାରେ ମୁଁ ଯାହା ଅବଜର୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଅଛି, ସେଥି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ଉଭୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଏ ପରିମାଣଟା the quantity of this wisdom, humility, courage and unwavering faith ରାଉଳ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ହୁଏତ ବେଶୀ ହେଇପାରେ, ଖୋରା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଟିକେ କମ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ମାପି ପାରିବି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଗଡ୍ କ୍ୟାନ୍ ମେଜର ଦ୍ୟାଟ୍, ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ସେଟା ମାପି ପାରିବେ। ବଟ୍ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣୁ ଯେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ଆମର ବାଂଲାରେ କହନ୍ତି ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ବୋଲିକି, ମାନେ ଜଲ୍ଦିବାଜିରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ପଛରେ ରହି, ପଛ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାରେ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି।
गिर्जारे जो समस्त कार्य गुड़ाक करा जाई थाए सेमाने ए प्रकार बुद्धि ए प्रकार प्रेरणा ए प्रकार उत्साह प्रदान करी थांती से कार्य साधन करिबा पाई सम्मुख को सेमाने न आसिले हैं पछरु सेमानकर कार्य सेमाने साधन करी थांती आउ मु जेते बेले डिसाइपल्स मानकर कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ाक को देखे आमानकर प्रिय मधुस्मिता भौणींकर सम्मानीय स्वामींकर जीवन कथा किशोर खोरा महाशय आंद्रियंकर कथा मोर मने पड़े आंद्रियंकर स्वभाव तांको जीवन रे देखिबा को पाई थाए के तबे आउ केतोटी कथा मु कहिबी जे ए उभय व्यक्ति आम जीवन रे बा सेमानकर व्यक्तिगत जीवन रे जो समस्त क्वालिटीज को से माने धारण करि पारिचंती आ ताहा ए जूम संपर्कीय मंडली रे मु कहवा पई चाहूची जे मोर चिंताधारा रे दे ओबे गॉड्स कमांड्स से माने परमेश्वरंकर आज्ञा को पालन करंती के जो माने सदा प्रभु को भय करंती ताहांक पथरे चालंती सेमानंकर प्रत्येक लोक धन्य बोली करी बाइबल रे कहा जाय अछि गीत संहिता 128 रो एक पद टिके पढंतु जो माने सदा प्रभु को भय करंती तांको पथरे चालंती सेमानकर प्रत्येक लोक धन्य बोली करी लेखा अछि परंतु शीघ्र जी पाइले भी पढि दियो जो माने सदा प्रभु को भय करंती और ताहांक पथरे चालंती सेमानकर प्रत्येक लोक धन्य के एई प्रकार रो गोटे गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स आमान को जीवन रे रहिबा दरकार आज एई कैरेक्टरिस्टिक्स एई गुणावली एई चरित्र आमाने आमानकर प्रिय रावळ आज्ञांक जीवन रे भी देखिबा को परिछु एवं आमानकर किशोर खोरा आज्ञांक जीवन रे मध्ये देखिबा को पाइछु के आज उभयंकर जन्मदिन को आमाने स्मरण करछु तामाने दे आर रिफ्लेक्टिंग द पास्ट लाइफ हाउ गॉड वाज फेथफुल टू देम परमेश्वर सेमानक जीवन रे केमिति विश्वस्त थिले केमिति उत्तम थिले एवं केमिति अनुग्रह सेमानक जीवन रे ढाली थिले गत वर्ष सारा सेमानकु कढै आनिचंती समस्त दुख समस्त अवसाद भितरे बा समस्त प्रकार सुख भितरे स्वाच्छंदता भितरे सुंदरता भितरे सेमानकु कढै नैचंती से सब अनुग्रह रो वर्ष को सेमाने मने करूचंती सो दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम सेमानकु एटा गोटे सुजोग दउची जे परमेश्वरंकर उत्तमता परमेश्वरंकर विश्वस्तता को परमेश्वर उपकारिता को सेमानंकर जीवन रे सेमाने कोन करूछंती ना गहन चिंतन करूछंती रिफ्लेक्शन माने होची प्रतिबिंब बोली कि आमे कहि थाउ साधारण भाव रे किंतु आउ गोटे तारो माने सिनोनिम्स वर्ड होची जे गहन चिंतन माने अति डीप थिंकिंग करिबारे सेमान को सहाय्य करूची जे अरे आज मते 74 वर्ष हे गला मु 75 वर्ष रे पदार्पण करूची गोटे आउ गोटे विराट बड़ माइलस्टोन मो जीवन रे आसीबा को जाउची हाउ गॉड वाज फेथफुल द सेति पई से माने कृतज्ञतार जीवन यापन करिबा पई आहुरी माने मनोयोगी हुअंती बयस जिते बढ़ुथिबो द स्पिरिचुअल ग्रोथ रिफ्लेक्शन ग्रेटिट्यूड एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ ए तीनटा विषय को जने व्यक्तिंकर जीवन को कोन करते थाए ना से अनुप्राणित करि थाए ए तीनटा विषय रे आउरी निजको देखिबा निमंते निजको कोन करिबा निरीक्षण करिबा निमंते सुजोग देई थाए जे मु केमिति रिफ्लेक्ट करि पाली मोर जीवन रे एते वर्ष पर्यंत प्रभु मते कढै आनिले केमिति कढै आनिले एतिकी वर्ष पाइबा पई होय तो मु योग्य नुहे किंतु द लॉर्ड इन हिज ग्रेशियसनेस तांकर महा करुणा द्वारा तांको महा अनुग्रह द्वारा मोर दिन को प्रभु बढ़ाई दैछंती मु कोन प्रकृत रे सदा प्रभुंकर विषय को भयर पथरे गमनागमन करि अछि कि एटा रिफ्लेक्ट करिबारे होय तो ए दुई आज्ञा को आज प्रभु एक आउ गोटे सुजोग दैछंती निश्चित भाव से माने रिफ्लेक्ट करिसंती एवं ईश्वर को धन्यवाद दउथिबे एवं धन्यवाद रो सहित से माने आज होय तो बढ़िया खाना रो व्यवस्था करिवे बा आयोजन करिवे निश्चित भाव रे से जा हो बट दे ओबे गॉड्स कमांड से माने परमेश्वरंकर आज्ञाकारी हेई पारिसंती एवं परमेश्वरंकर पथरे से माने चालू अछंती चाली अछंती जहा माने देखि अछु तापरे सेतिकी द्वितीय विषय दे पोजेस डिवाइन विजडम से माने दिव्य ज्ञान धारण करंती
ପକ୍ୱକେଶ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ସବୁ ଯୁବା ଲୋକମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ମତିରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ। କାହିଁକି ନା ସେ ପରିଣାମଦର୍ଶିତା, ସେ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିର ସହଭାଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସହଭାଗୀ ସହକର୍ମୀର କଥା ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପଢିବେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ରୁ 5 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ରୁ 5 ପ୍ରିସ୍କିଲା ଆକ୍ୱିଲା ମାନଙ୍କର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋହର ସହକର୍ମୀ ଆକ୍ୱିଲାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ। ସେମାନେ ମୋହର ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କଲେ। କେବଳ ମୁଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ। ମୋହର ପ୍ରିୟ ଏପାଇନେତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଟିକେ କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲାଇଜ କରିବା, ପ୍ରିସ୍କା ବା ପ୍ରିସ୍କିଲା ଏବଂ ଆକ୍ୱିଲାଙ୍କ ନାମ ବଦଳରେ ଯଦି ଆମେ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ କିଶୋର ଖରା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନାମ ସେଠି ରଖିବା ଏବଂ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା, ତାହେଲେ କେମିତି ପଢିବା? ରାଇଟ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋହର ସହକର୍ମୀ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଖୋରା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପଢିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କଲେ। କେବଳ ମୁଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ କି ନମସ୍କାର ଜଣାଅ। ଯେପରି ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଖୋରା ଆଜ୍ଞା ପାଉଲଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମନେ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଠିକ ସେହିପରି ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଉଭୟ କଣ ଅଟନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ମାନସିକ ଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଫିଜିକାଲି ଦେ ଆର୍ strong in the sense many areas ରେ ସେମାନଙ୍କର strong ବା strength ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଛୁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନେ strong ଅଟନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ strong ଅଟନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହେଇଛନ୍ତି ବା ମେଡିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ଜାଣି ନାହିଁ। That is the blessing of God ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଭାବରେ, ମାନସିକ ବଳ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଳ। ମାନସିକ ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉ, ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାଉ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛୁ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ କଣ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଆମେ ଭାବାବେଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାଉ। ବଟ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ହି ଇଜ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଉଭୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ହଉ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ହଉ, ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ହଉ, ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଦେ ଆର୍ ଫେଥଫୁଲ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ରିଫିସିଆଲ ଲାଇଫକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉତ୍ସାହର କାରଣ ସେମାନେ ବନିଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଉପନୀତ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଯିଏ ଜଗଦଲପୁର ଅଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଚିଞ୍ଚାଣିଆଙ୍କର ଭଣଜା ଅଶ୍ବିନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ସେମାନେ ଭୋର 4ଟାରୁ ଯୋଉ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା। ରାଇଟ୍, ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଓ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ ବର କୋଉଠୁ ଆସେ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସେ। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବର, ସିଦ୍ଧ ବର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆସିବାର ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଅଛୁ, ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଅଛୁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଅଛୁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବା ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ୍
आम देखिचु विश्वस्तता देखिचु पुणी से सैक्रिफिशियल जीवन को मध्य आम देखा पारिछु तापरे आउ केतरा कथा कहबी जे एमाने कोन करछंती ना दे वॉक इन ह्यूमिलिटी ए दी जण व्यक्ति नम्रतार सहित गमनागमन करि अछंती बा करू अछंती they walk in humility से माने विश्वस्तता नम्रतार सहित से माने गमनागमन करंती करि अछंती एवं करू अछंती ए तीनटा कथा कहबी प्रत्येक विषय आपण माने देखिबे सेमान को जीवन रे गोटे हम्बलनेस बा गोटे ह्यूमिलिटी आमे देखिबा को पाओ आ जो माने सदा प्रभु को पांती सदाप्रभु पथरे चलती सदाप्रभुंकर विषयक भयर विषय सदाप्रभु विषयक भयर कथा जानती से माने ऑटोमेटिक नम्र हो जाती जेतिकी गोटे गछ जेतिकी फल धारण करिवो से सेतिकी बेंड हो जिवो से उच्चा हेकरी आ रही पारिबो नाही सेटा गोटे गोटे नम्रतार परिचय आत्मिक फल रे जेते अधिक माने फलवान हेबा बा फलवती हेबा सेतिकी हम मानकर नईबा को पड़ी थाए नम्रतार परिचय मान को देवा को पड़ी था आ सेही गुण गुड़िक मान जीवन रे मु देखा पाइछि तापर केवल सेतिकी नुहे तो एटा परमेश्वर जज करि पारंती दे हेट इविल माने मंदता को घृणा करिवार विषय मध्य एथिरु आसे केमिति हितोपदेश 8:13 पदरे लेखा अछि जे सदा प्रभुंक विषयक भय मंदता प्रति घृणा बोली लेखा अछि सदा प्रभुंक विषयक भय मंदता प्रति घृणा जड़े व्यक्ति जे कुक्रिया त्यागी हुए सदा प्रभु को भय करे भक्ति करे आदर करे सम्मान करे होल्ड ऑन टू द हाईएस्ट रिगार्ड एंड रेवरेंस टू गॉड से व्यक्ति जीवन रे ऑटोमेटिक मंद कार्य को घृणा करिवार चिंतनटा आसे घृणा करिवार चिंताधाराटा आसे तेणु से समस्त गुणावली मध्य एमान को जीवन रे आम देखा पाइछु तापरे दे हैव ए हार्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ वर्शिप एंड प्रेयर एमानकर जीवन रे माने कोन आ गोटे गुण देखिछु ना एमाने कर हृदय रे आराधना एवं प्रार्थना करिवार गोटे स्वभाव को आमने देखा पारिछु चिंता करंतु 74 वर्ष बयस रे से आराम रे काहे कि न सोइबे बा ए 64 वर्ष बयस रे खोर आगे काहे कि न सोइबे 3टा अधे राति रे से माने उठिकरी अन्य मानकु मो भलिया लोक मानकु से माने जगांती उठांती सिंधु भाई गुड मॉर्निंग प्रेज द लॉर्ड ओके दैट इज से मानकर गोटे माने ह्यूमिलिटी देखिबा को पारुछु आ आराधना प्रति प्रार्थना प्रति से मानकर जो उद्योग अछि से उद्योग अन्य मानको अनुप्राणित करूछि आ सेही हार्ट आमे देखिबा को पारुछु से मानको जीवन रे जोटा मते बहुत प्रेरणादायक करे जे रावळ आज्ञा एते वर्ष हलाणी के यद्यपि मो बापांकर बयस टिके कम से अछंती तथापि बापा भली बयसर लोक 4टा राति उठी पडुचंती बा 3:30 राति उठी पडुचंती ते आमे अनेक समय को लोक मान के बुढ़ा हे गले निद आसे नाही बोली नाही प्रभु से मानको उत्तम निद भी दियंती आउ ठीक टाइम रे से माने उठी पारंती सेटा होची द डिसिप्लिन लाइफ श्रृंखलित जीवन जापन द स्टाइल माने लाइफ स्टाइल को से माने बदलई परिचंती खाइबा पीबारे हो जीवन धारण रे हो जीवन को चलई नेबारे हो ए समस्त विषय को श्रृंखलित करितिबा तु आज सेमान को जीवन रे एई आराधनार प्रार्थनार एक हृदयर स्वभाव को आम देखा पारिछु केवल सेतिकी नुहे दे इम्पैक्ट अदर्स विथ देयर लाइव्स से माने अन्य मानकु कोन करंती निज जीवन द्वारा प्रभावित करि पारुचंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दे इम्पैक्ट अदर्स अन्य मानकु से माने प्रभावित करि पारुचंती के आजिकाली तो जूम रे बहुत पालक प्रचारक माने बाहरी छंती किंतु गोटे आदर्श जीवन यापन करिबा गोटे व्यक्तिंकर आदर्श रे अनुप्राणित हेबा अन्य एक विषय अटे गौरवमय विषय अटे शोभामय विषय अटे सुंदर विषय अटे आनंददायक विषय अटे जहा माने ए दुई आज्ञांक जीवन रे आ देखिबा को पारुछु मोर समय हेई आसिलानी तथापि आ गोटे दीटा कथा कहि मु समाप्त करिया पई चेष्टा करिवि आपण माने जानंती जे बाइबल रे जन्मदिन पालन करने विषय रे केवल 2टी रेफरेंस आमान को पाखरे अछि के पुरातन नियम रे आपण माने जदि देखिबे आदि पुस्तक 40 अध्याय तार 20 रु 22 पद रे फारो राजांकर जन्मदिन समय रे भोज प्रस्तुत करा गला आ 2 जण लोकन को मर्डर करा गला
जन्मदिन रे दी जण व्यक्तिंकर मस्तक उत्थापन करागला ओके जणे पानपात्र बाहक आउ जणे लोकंकु से फारो राजांकर जन्मदिन पालन समय रे इजिप्ट रे मिस्र देश रे आदि पुस्तक 40 अध्याय तार 20 21 22 पद रे एक कथा लेखा अछि उभय एई जो जन्मदिन पालन करिबा विषयटा किंतु विजातीय मानक प्रैक्टिस रु आमने सबु शिखिचु बा ग्रहण करिचु एटा विजातीय मानकर प्रैक्टिस रु आसीछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर जन्मदिन केबेले पालन करि नाहंती शिष्य माने अपोस्टल प्रेरित माने केबेले तांकर जन्मदिन पालन करि नाहंती यीशु ख्रीष्टंकर जन्मदिन के पालन करिछि यीशु ख्रीष्टंकर जन्म वृत्तांत लेखा अछि एई प्रकार भाबरे जन्मिबे कोन पाई जन्मिबे ना आपणा लोक माननकु पापरु समस्त पापरु परित्राण करिबा निमंते जन्मिबे से परित्राण साधन करिबा पाई जन्मिबे बोली 700 वर्ष पूर्वरु तांको जन्मरो भाववाणी हेतिला जिसाय भावादीଙ୍କ द्वारा जिसाय 7:14 रे 9:2 एवं 6 पद रे हमने देखिबाकू पाउछु भाववाणी माने भाववादी माने भाववाणी कहिथिले यीशुंकर जन्म विषय रे किंतु डिसेंबर 25 को जन्मदिन पालन करिबा विषय मंडलीर हुए तो आद्य मंडलीर जो बिशप माने से माने ताकू स्वीकृति प्रदान करथिले किंतु बाइबल रे कोन से जगह रे क्रिसमस शब्दटी मध्ये लेखा नाही लेखा उल्लेख थिबार तो मु तो जानि नाही मोर बाइबल पढिबारे क्रिसमस शब्दटी लेखा थिबार उल्लेख थिबार आ यीशु ख्रीष्टंकर जन्म आमे पालन करूछु आमे समस्त पालन करूछु जे यीशु जन्मिले कारण से लोकंकु परित्राण देवा पय आसिले पाप क्षमा देवा पय आसिले नूतन जीवन देवा पय आसिले विभिन्न कथा माने कहिताउ राइट किंतु दुई जण व्यक्तिंकर जन्मदिन कथा ही बाइबल रे उल्लेख करा अछि आ दुई जनकर से जन्मदिन रे जीवन ही निया जाईछि मर्डर करा जाईछि आउ नूतन नियम रे हमने देखिबा को पारुछु आपण जदि पढिबे लूक लिखित सुसमाचार 3 अध्याय तार 19 रु 20 मार्क 6 17 रु 25 26 27 पद पर्यंत जदि पढिबे सेठी मध्ये लेखा अछि बाप्तिजक जोहनंकर मस्तक छेदन करागला जेते बेले हेरोदिया हेरोद एंटिपासंकर जन्मदिन पालन करिबा समय रे तांकर झियो जेते बेले नाचिले से स्त्री से जाको रखिथिले हेरोदियांकु से ता भाईर स्त्री थिले भाईर स्त्री को रखिथिबा तू बाप्तिजक जोहन तांको कहले तुमे तुमरो भाईर स्त्री को रखिछ अन्याय करूछ भलो करूना से कथारे से विरक्त हेले रागी गले क्रोधान्वित हेले एवं से जेतु शपथ करि देइथिले जे झियरे तू जहा मागिबो राज्यर अर्धेक पर्यंत मागिले भी मु तते देई देबी से जो प्रतिज्ञा करि देइथिले से प्रतिज्ञा रु से अटल रहिया पई से बाध्य हेले किंतु से चाहु नथिले जोहन बाप्तिजकंकु मारिबा पई किंतु से हेरोदिया से झियो को सिखैले जे तू तांकर मस्तक मागिबो गोटे प्लेट रे दियो बोली तो जन्मदिन रे तांकर मस्तक छेदन करा जाइतिला दीटा घटना अछि बाइबल रे जन्मदिन पालन करिया विषय आ दीटा घटना रे दुई जण लोकंकर जीवन को उच्छेद करा जाइबा कथा ही उल्लेख करा जाय अछि किंतु आउ जणे व्यक्तिंकर जन्मिबार विषय जन्मर वृत्तांत लेखा अछि जे आसिले जीवन देबा पाए जे आसिले अनंत जीवन देबा पाए जे आसिले एक सुखमय जीवन देबा पाए जे आसिले एक शांतिमय जीवन देबा पाए जे आसिले एक पाप क्षमार जीवन देबा पाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ सेही यीशु ख्रीष्टंकर जन्म को आमाने पालन करि थाउ डिसेंबर 25 रे यूक्रेन रे रशिया रे अन्य तारीख रे से माने पालन करि थांते ऑस्ट्रेलिया रे अन्य तारीख रे से माने यीशुंकर जन्मदिन को पालन करि थांते से जा हो ना काहे कि ए जन्मदिन पालन करिबा गोटे रीति रिवाज हेई आसिलानी आमानक पाखरे मु कहू नाही जे आपण माने करंतु नाही बोली मु से कथा कहू नाही किंतु एटा पेगन माने विजातीय मानकर चिंताधारा रु रीति रिवाज रु आमे ग्रहण करिछु सेटा आपण माने चिंता करंतु बट सती पाई प्रभु कहले सदा प्रभु विषय को भय दिन बढ़ाए आयुष बढ़ाई दिए जो माने नम्रतार सहित ज्ञानर सहित परिणाम दर्शितार सहित चलती सेमानंकु से सब क्वालिफिकेशन सेमानंकु से समस्त कैरेक्टरिस्टिक सदा प्रभु प्रदान करंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेबे एतिकी कहिबा पाई चाहिबी जे प्रभु आमानकर प्रिय
सम्मानीय आदरणीय माननीय राउल आज्ञा को एवं आमनकर किशोर खोरा आज्ञा को आहुरी दीर्घजीवी करंतु, आहुरी उत्तम स्वास्थ्य दियंतु, आहुरी उत्तम मन दियंतु, आहुरी नम्रतार जीवन दियंतु, जो थिरु आमाने सेमानकु देखुथिबा एवं हस खुशी रे आमाने शिखुथिबा सेमानकर ए नम्रतार परिचय, नम्रतार गुणावली एवं सेमाने जहा किछि करि जाइछन्ति प्रभुंकर निमंते एवं वर्तमान सुधा करूछन्ति ए जूम प्लेटफॉर्म माध्यम रे ताको आमाने शिखिबा एवं आमानकर जीवन रे मते ताको प्रतिफलन करिबा, रिफ्लेक्ट करिबा, राइट। आउ लेखा अछि अतएव विश्वास भरोसा प्रेम ए तीन स्थायी अटे। आउ एमानक मध्य कोन उत्कृष्ट? प्रेम उत्कृष्ट, राइट। ए दी जण व्यक्ति मध्य कि प्रकार व्यक्ति अटंती ना चैरिटेबल व्यक्ति अटंती। चैरिटेबल अर्थात चैरिटी को ग्रीक भाषा रे आगापे बोली करी कहा जाए, अर्थात माने गॉडली लव जोटा ए ऐश्वर्य प्रेम जोटा एमानक जीवन रे आमाने प्रतिफलित हबार देखिछु, से प्रतिबिंब को आमाने देखिबा को परिछु। आउ से क्रिश्चियन लव एमानक जीवन रे आमाने देखिबा को परिछु, मु तो देखिबा को परिछु, अनुभव करिछि। तेणु आपण माने मध्य सेटा अनुभव करंतु, उपभोग करंतु, एन्जॉय करंतु एवं ईश्वर को धन्यवाद दियंतु। तेणु गालातिय 2:20 पढ़ी शेष करिबा। ओके, मु ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूसरे हत होई अछि, सेई कथाटी पढंतु केई जणे। मु ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूसरे हत होई अछि, मु आ जीवित नुहे, मात्र ख्रीष्ट मो ठारे जीवित अछंती। मु शरीर थाई वर्तमान जे जीवन यापन करू अछि ता विश्वास रे, अर्थात ईश्वर जे पुत्र मते प्रेम करी मो निमंते आपना को उत्सर्ग कले ताहांको ठारे विश्वास करी यापन अछि। এই বাক্য এই দুই জন আজ্ঞাঙ্ক জীবନରେ আହୁରି ସାର୍ଥକ ହେଉ, ସଫଳ ହେଉ, ଶୋଭାମୟ ହେଉ, ସୁନ୍ଦର ହେଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟମୟ କରି ସୁଖରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ସହାୟକ ହେଉ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। थैंक यू सिंधु भाई। आउ प्रकृत सर्टिफिकेट यदि कहीं दे पारिबो से होची मो स्त्री। आपण दूररू देखुचंती किंतु पाखरु से देखुची, प्रकृत सर्टिफिकेट से दे पारिबो। समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। सिंधु भाई को अशेष धन्यवाद। से अति मोर प्रिय लोक। आउ मोर मने पड़े जते बळे हमें आरंभ करथिलु ए प्रेयर मीटिंग को, आउ 5टा बेलू को हमें राइट समय पहुंचा बोली गोटे कंपटीशन थिला। आगे जदि मोर कार ता पसिबो तापर परे किशोर भाई ताकर कार नै के आसीए, ताले आगो पछ भी हुए। आ 5टा पूर्व हेले हमर गोटे डांस सब बहुत कम लोक कि एते आत्मीयता थिला, एते प्रेम थिला, एते स्नेह थिला। आ सही समय संजय भाई आउ अश्विनी भाई से माने आसंती गीत बोलिया पे आ बजेया पे अति बहुत कम 10-12 जन भितर रहउथलु, केन सेथरे बहुत खुशी थिला, आनंद थिला। आज टिके डेविएशन खब आ संजय भाई अछंती, मु ताको खाली गुटिए मोर अनुरोध, मोर फेवरेट गीतटा से टिके बोलिबे। संजय भाई सुनि करचंती? मो संगे प्रभु ମୋ ସାଥୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାଲୁଅଛ ଏ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପଥେ। ମୋ ସାଥୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରହିଅଛ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ସତେ। ଧୂଳି ଠାରୁ କର ମତେ ତୁମରି ତୁଚ୍ଛ ନଦୀ ଏ ଯାଏ ବୋହି ଆଣିଛ ମତେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ସତେ। ଏ ଯାଏ ବୋହି ଆଣିଛ ମତେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ସତେ। ମୋ ସାଥୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାଲୁଅଛ ଏ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପଥେ। ମୋ
ମୋ ସାଥୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରହିଅଛ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ସାଥୀ। थैंक यू वेरी मच संजय भाई। मोर परिवार को देखिकिरी मते जे प्रभु एते आशीर्वाद आज करिसंती, मोर आखिरु लुह बाहरी पड़ुछे। प्रभु ही तांकर गौरव पाइका ए समस्त विषय से आज करिसंती। मते गोटे सुंदर परिवार सकाळु देइचंती, उत्तम उत्तम आत्मिक खाद्य रे परिपुष्ट हवा पाई आ सहभागितार जो मिलनता जो आनंद ताको पाइया पाई प्रभु आमान को समस्त को आशीर्वाद करचंती। मो पाई आपन मान को जो शुभेच्छा अछि प्रभु ता जानिचंती। मु समस्त को मोर आत्मारू समस्त को नमस्कार शुभेच्छा स्नेह प्रेम जनाऊँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आ विशेष रे सिंधु भाई से बहुत मो विषय रे अधिक कहिचंती, मु जानिनी सेते पई मु योग्य बा नाही, प्रभु जानती। तांको मध्य प्रभु आशीर्वाद करंतु, तांको सेवा कार्य रे आशीर्वाद करंतु। जेते थर आमे तांको कहिचु भाई आपन को ए मासरे अमको दिन सब बेले राजी, केबे हेले मना करना। हाँ केतले विदेशी को यात्रा करंती सेतले को ही पारेनी, किन सब बेले से राजी थाते। मीना इट इज योर टाइम। प्रेज द लॉर्ड। प्रकृतरे आजिर वाक्य आ साक्ष्य उभय मु जेतिकी जानिची सब ठीक ठीक थिला। आमानकर प्रिय बड़ भाई राहुल भाई आ मो स्वामी मध्य मु निजे देखिची, जेमती आपण कहिथिले स्त्री माने सर्टिफाई करंती, तो मु निजे देखिची मो स्वामीकर मध्य तांकर समर्पण जीवन आ गोटे सिद्धांत रे से रहंती। बहुत ही कड़ा प्रिंसिपल से अवलंबन करती। प्रभुंकर वाक्य जेबठू जानिले 2012 रे प्रभुंकर निकटतर होती अति आश्चर्य भाव में प्रभु तांको मते आह्वान करथिले। सेबे ठारू आज जाए तांकर से विश्वस्तता जीवन को मु देखि अछि। प्रभु आशीर्वाद करंतु। मु बहुत शिखे मो स्वामी गोठारू शिखी 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 आज पर्यंत मु शिखी आसी। आज पर्यंत मते सी शिखी आसछंती। ए प्रकार स्वामी पाई मध्य मु धन्य अटे। प्रभु को नाम धन्यवाद। भाई को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। भाई को ठारू मध्य आमे मु केवल नुह आमे समस्ते शिखुछु। चाहे से वाक्य विषय हो कि हेल्थ टिप्स विषय हो, प्रभु से आम मान मध्य रखिछंती गोटे प्रदीप सदृश करिछंती। मीना टिके संशोधन करिवे, खाली शिखिन गाली भी खाइछ। हाँ से तो आसीबो सेटा, केवल आपण आत्मिक गाली कहंती सेटा को नहीं मो स्वामी भी सेमती है कथार नुह टिके कहीकि तो सहीटा बेसी इफेक्टिव ना। तो प्रभु को धन्यवाद दूची, प्रभु को धन्यवाद दूची समस्त विषय पे। आम परिवार मध्य प्रभु तांको गोटे साक्षी स्वरूप रखिछंती। से प्रभु ठारे मो परिवार आम समस्ते आमर ये मॉर्निंग प्रेयर परिवार समस्ते धन्यवाद दिउटु सदाप्रभु परमेश्वर के निकट में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुंदर वाक्य परिवेषण करिसेंती प्रभु तांको माने व्यवहार करछंती आपण को बिशप सिंधु पाणी पाई को मध्य बहुत धन्यवाद दे। प्रभु आपण को मध्य आपण को सब परिवार को प्रचुर आशीर्वाद करंतु। आमेन।